ہم سب اس کی مخالفت میں تھے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ کم از کم 2 انکیوبیشن پیریڈ کا لاک ڈاؤن ہوگا تو کچھ بہتری آئے گی. تقریباً 30% سے زیادہ بڑھا ہے 4 دن میں. ایسا نہ ہو کہ ہم روڈوں پہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوں. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی, ہر قسم کے لاک ڈاؤن کی. ہمارے حکمران نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے اور ہمارے علماء نے بہت غیر سنجیدگی کا انسان کی جان سے کھیلنے کا مظاہرہ کیا گیا ہے. کیا یہ SOPs پہ پاکستان کی مسجدوں میں اس پہ عمل ہوگا؟ 4 روز کے دوران کورونا مریضوں کی تعداد میں 40% اضافہ. خدا را موذی مرض کو آسان نہ لیا جائے. ڈاکٹرز نے لاک ڈاؤن سخت کرنے کا مطالبہ کر دیا. علماء نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. مساجد میں لوگ جمع ہوں گے تو وائرس زیادہ پھیلے گا. اسپتالوں میں کوئی جگہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم سڑکوں پر علاج کریں. مسیحاؤں کی کراچی میں پریس کانفرنس. دکانیں اور سٹور بند کرنے پر بھی زور. کراچی میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی. تاجروں نے ٹمبر اور آئرن مارکیٹس میں دکانیں کھول لیں. پولیس کا ایکشن. متعدد گرفتاریاں. صدر آل کراچی تاجر اتحاد حماد پونا والا بھی زیر حراست. دکاندار مشتعل. نعرے بازی. پولیس موبائل کا گھیراؤ. کسی کو گرفتار نہیں کیا. تاجر خود گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے. پولیس کا موقف. لوگوں کے جبرن دکانیں بند کرانا شروع کی ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کو تشدد نہیں کر سکتے. آپ کو گرفتار کرنا ہے, مجھے گرفتار کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. انہوں نے زبردستی آ کے لوگوں کی دکانیں بند کرانے کی کوشش کی. زبردستی دکانداروں پہ تشدد کیا. لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. سندھ حکومت صرف لالی پاپ دے رہی ہے. ابھی تک SOPs ہی گورنر کو نہیں بھجوائے گئے. رویے سے تنگ آ کر کاروبار کھولا. حماد پونا والا کا موقف. سندھ تاجر اتحاد کا 1 رمضان سے دکانیں کھولنے کا اعلان. جیل بھرو تحریک کی دھمکی. گورنر سندھ کا تاجروں کی گرفتاریوں پر نوٹس. IG پولیس کو فوری رہائی کا حکم. SOPs طے کرنے کی بھی ہدایت. صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر کسی کو کاروبار کی اجازت نہیں. جو بھی خلاف ورزی کرے گا کارروائی ہوگی. کمشنر کراچی کی وارننگ. جمعرات کو 4 بجے ایک ہم بڑا ٹیلیتھون کر رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اور بہت لوگ جو متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگایا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اتنے زیادہ لوگ متاثر ہیں اس وقت, ان کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کل شام کو 4 بجے سے جو ٹیلیتھون شروع ہوگا پلیز اس میں شرکت کریں. عطیات جمع کرنے کے لیے حساس ٹیلیتھون نشریات. وزیر اعظم کل دنیا نیوز پر. خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز سحر 4 بجے سے ہوگا. رقم طبی عملے کے لیے حفاظتی کٹس اور کورونا سے متاثر افراد کی امداد میں خرچ ہوگی. متاثرین کے لیے بہت زیادہ پیسہ درکار. اندرون و بیرون ملک پاکستانی بھرپور حصہ لیں. عمران خان کا ویڈیو پیغام. خان صاحب کا الحمدللہ ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا اور خان صاحب کو مجھے خیال ہے کہ مجھے کوئی مشورے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کرونا ٹیسٹ کا سیمپل دستیاب کر لیا گیا, آبٹین کر لیا گیا اور اب وہ لیبارٹری میں چیک ہوگا اور چند گھنٹے لگتے ہیں اس ٹیسٹ میں. وزیر اعظم کے کرونا ٹیسٹ کا رزلٹ آیا یا نہیں, معاملہ غیر واضح. عمران خان کا ٹیسٹ منفی, مفت مشوروں کی ضرورت نہیں. زلفی بخاری کا بیان. ابھی سیمپل لیے گئے ہیں, نمونے لیبارٹری بھجوا دیے. ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کا موقف. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ. محدود وسائل کے باوجود کورونا کے حوالے سے کارکردگی کی تعریف. DG آپریشنز اینڈ پلاننگ میجر جنرل آصف محمود کی سپہ سالار کو بریفنگ. ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز.
मजमूई तौर पर अब तक 212 अमवात, पंजाब में 4,328, सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345 और बलूचिस्तान में 495 अफराद वायरस से मुतासर। महदूद रहे, महफूज रहे। सिंध में लॉकडाउन जारी। कराची के गुंजान आबादियों में कोरोना केसेस बढ़ने पर वजीर आला का तशवीश का इजहार। टेस्ट बढ़ाने की हिदायत करती। मुराद अली शाह की शहरियों से घरों में रहने और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। पंजाब में भी लॉकडाउन, शहरियों को महदूद रखने के लिए पुलिस के नाके, पाक फौज के जवान भी मुआवनत के लिए मौजूद। डॉक्टर यास्मीन राशिद का राजनपुर में करंतना का दौरा, मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात पर ब्रीफिंग। पंजाब में सहरो इफ्तार के औकात में भी होटल और रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद रखने का फैसला। लॉकडाउन में नरमी का नया प्लान 25 अप्रैल के बाद जारी होगा। वजीर आला उस्मान बुस्तार की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर गौर। शुगर इंक्वायरी कमीशन में शामिल रुकन सज्जाद बाजवा मुअत्तल। एडिशनल डायरेक्टर FIA पर मालूमात लीक करने का इल्जाम। इब्तदाई तहकीकात के बाद ओहदे से हटा दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। आटा और चीनी स्कैंडल की तहकीकात नैब रावलपिंडी के हवाले। कीमतों में इजाफे, सब्सिडी और मुबैना स्मगलिंग की तहकीकात के लिए JIT और तमाम इदारों से मुताल्लिका रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला। पंजाब में इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस नाफिज। आटा, चीनी समेत 41 अशिया ज़ख़ीरा करने वालों को 3 साल कैद। ज़ब्त अशिया की मालियत का 50% जुर्माना होगा। मुश्किल की घड़ी में मुनाफाखोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उस्मान बुज़दार। जहाज़ पे मैं और तरीन साहब इकट्ठे ही लाए थे और वो वाला तरीन साहब वाला जहाज़ नहीं था, वो वाला जहाज़ था जो मेरे और जद तरीन साहब का कंबाइंड था। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ उनकी हो रहा है, मेरे ख्याल में इसमें और भी बहुत सारी मिले हैं जिनका हो रहा है। तो अगर ऑडिट हो रहा है तो मेरे ख्याल में इसका तो सबको खैर मकदम करना चाहिए। उस्मान बुस्तार का सब्सिडी देने में कोई अमल दखल नहीं था। इंक्वायरी में सब सामने आ जाएगा। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल होने वाला जहाज मुश्तरका तौर पर लीज पर लिया गया। जहांगीर तरीन का तैयारा इस्तेमाल करने का तासुर गलत है, सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान। शहबाज शरीफ का नैब के सामने पेश होने से फिर इनकार। एहतसाब ब्यूरो का भेजे गए जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। लीगी सदर की 4 मई को दोबारा तलबी। कोरोना खतरे के बायस पेशी मुमकिन नहीं, मरियम औरंगजेब का मौक़िफ़। लीगी क़यादत कौल और फेल के तज़ाद की जिंदा मिसाल। शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब आने को तैयार नहीं, लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बसित हैं। अवाम सियासी मुखालिफिन के दोगलेपन से बेजार हो गए। फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। सूबाई हुकूमतों की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात में सुस्त रवि पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस, फौरी इक़दामात का हुक्म। सिंध से तरमीम शुदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट, यूनियन काउंसिल्स और तहसीलों की तादाद का नोटिफिकेशन तलब। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। बरतानिया में आज भी 763, स्पेन में 435 हलाकतें, बेल्जियम में 264, मैक्सिको में 145 और हॉलैंड में 138 अफराद दम तोड़ गए। ईरान में 24 घंटों के दौरान 94 अमवात। रोजगार बचाने के लिए अहम इक़दाम। स्टेट बैंक का कारोबारी इदारों को मुलाजमीन की बरतरफियों से रोकने के लिए मजीद सहूलतों का ऐलान। एक्टिव टैक्स दहिंदगान के लिए कर्ज पर शरह सूद 3% कम कर दी गई। रवां माह तनख्वाहों की अदायगी के लिए री फाइनेंस स्कीम भी मुतारिफ।
फौरी कर्ज की मद में IMF से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर मौसूल, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी। नौसरबाजी की इंतहा, अफ्रीका के जाली शाही खानदान ने पाकिस्तानियों से 50 लाख रुपए बटोर लिए। शिकायत पर FIA साइबर क्राइम विंग मुतहर्रिक। खजाने की तस्वीर दिखाकर लालच देने वाले 3 गैर मुल्की गिरफ्तार। वीज़ा भी एक्सपायर होने का इंकशाफ। आमिर और शर्जील की तरह क्रिकेट में वापसी की ख्वाहिश, सलीम मलिक का मामला छोटा नहीं, ICC का मौक़िफ़ देख रहे हैं तर्जुमान क्रिकेट बोर्ड। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सच्चा। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। कोरोना वायरस से मुतालिक आलमी सतह पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने अमरीका में कोरोना से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार किया है। उधर डॉक्टर्स ने कोरोना की वबा के दौरान लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा किया है। 4 रोज़ के दौरान कोरोना मरीजों की तादाद में 40% इजाफा हुआ। हुक्मरानों ने लॉकडाउन में नरमी का दुरुस्त फैसला नहीं किया। डॉक्टर कैसर सज्जाद का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि उलमाए किराम ने भी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। मसाजिद में लोग जमा होंगे तो वायरस ज़्यादा फैलेगा। उन्होंने साथ ही साथ ताजिरों से भी अपील की कि वो मार्केट्स को फ़िलहाल ना खोलें। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन, ताजिरों ने टिम्बर और आयरन मार्केट्स में दुकानें खोलनी हैं। सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद हमाद मुनावाला समेत 4 ताजिरों को हिरासत में ले लिया गया है। गवर्नर सिंध ने गिरफ्तारियों का नोटिस लेते हुए IG पुलिस को फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। कराची के ताजिरों ने 1 रमजान से दुकानें खोलने का ऐलान किया है। जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लें, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.